Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Yesus pedulikanmu. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu perhatikan. Bulu tak dipatahkannya. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Chú soi cái đong chế bé mình phiền on
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 感謝上帝嘅恩典。 Kita sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. 時間見本日在主嘅恩典裏，能夠一同相見面。 Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kembali bisa bersama-sama berjumpa. 時間敬拜讚美上帝， Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. 領受分享上帝嘅話。 Dan juga kita akan mendengarkan serta membagikan firman Tuhan. 今日嘅主題 Tema kita pada hari ini 就是痛苦背後有上帝嘅看顧。 yaitu ada pemberian Allah di balik penderitaan hidup. 接住呢個主題， Melalui tema ini 等下時間分享上帝嘅話， kita akan belajar bersama-sama dengan dalam firman Tuhan 使到時間更加明白 supaya kita semakin mengerti 上帝嘅旨意， yaitu kehendak Tuhan. 更加明白遵行上帝嘅話。 Dan kita semakin mengerti dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. 將時間企起來， Persilakan jemaat kita akan berdiri. 時間進入默禱。 Kita siapkan hati masuk dalam saat teduh.時間嘅智慧開始，就係神人幫助從創造天地萬物上帝嘅幫助而來，佢冇離開佢所做嘅一切工作。 Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. 當然，上帝嘅上帝信父、信子、信靈，佢嘅慈愛、佢嘅恩典，還有佢嘅平安，師傅帶領自家從自家根本人嘅智慧開始。 Kiranya damai sejahtera, rahmat dan kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin. Amin. 弟兄姐妹們請坐。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengarlah ayat panggilan beribadah di dalam kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. 聚会经节诗篇98篇1到6节，你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和灵臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。 纪念他向以色列家所发的慈爱，所拼的信息，立的誓词，
都看见我们神的救恩，全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和角声在大君王耶和华面前欢呼。 Amin. Amin. Allah Tritunggal, Allah yang suci, patut dipuji. Ngày theo sám vui thì cái chiến sinh chít tật chít đã kinh bay. Mari puji rahmatnya dengan pujian suci, suci, suci. Chít ca lời trong sĩ sân chay, sân chay, sân chay. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami sore hari memuji rahmat-Nya. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Sencai, sencai, sencai. Sencai, 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 satu cincin cimpai, keihwali jingguan kong xian bao zhuo zhiqian,千万天使天君，竭尽崇拜上主，实在而今在，永在万万年。 Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Chàng thương chị mới chăn lịp. Suci, suci, suci. Suci, 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 walau tersembunyi, Kau yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Baik keempat, sencai, sencai. Sencai, 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 全能的大主宰，天上地下海中万物颂主生命。神在，神在，神在，恩慈永不更改，荣耀与赞美归向你神者。 Yawi Canme. 荣耀与赞美归向你真神。 Mari kita berdoa. Chít ca lời tỏ cô. Kau Allah yang suci, Allah yang kudus, yang patut dipuji. Nhị he thuy tịch ngày teo kinh bay cái chủ. Kau Allah yang selalu melimpahkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Nhị he si tu he oi ngày teo cái chủ. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan kekuatan yang Tuhan berikan.
ngài teo he an si yao ni pun ko ngài teo cái bong chu. Sore ini kami datang ke hadirat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Kin ha chiu ngài lời tôi nhà cái kiệu chén. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Sa miền ngài teo dịch chẹt cái cô pham. sehingga kami dilayakan di dalam ibadah dan penyembahan kami. Si to ngài teo phui tẹt lời kin pai nhỉ. Dan Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Chua ngài teo khot mu oi thang nhà cái pha nhỉ. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tay liang nhà cái phụ nhìn kỳ nên kêu phun hiong nhà cái xin xịt. Tuhan yang mengurapinya setiap firman yang ditaburkan. Chu Yesu nhị en cao lời cao mắt mũi cha kỳ so công chut cái xin kin. Dan kami yang mendengar, kami boleh melakukannya Tuhan dan bertumbuh di dalam iman kami. Ngài teo thang cái tẹt tổ trao chiu. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Ngài teo trong kin hạ chiu cái chi phui trùng theo to mặt tu cao chay nhà siêu trùng. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Phung Yesu Kitô cái miệng ngài teo to ko. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Chủ sở cái thiong chỉ mới chàng cho. Mari jemaat yang terkasih, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 56. Chủ sở cái thiong chỉ mới chỉ cả lời thụ kia chu cái xin kín chiu hay chơi si phiền sip liu phiền. Dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian bahasa Mandarin. Sen dung din ni bun lời thụ dan heo dung chung bun. Mari kita mulai. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, 诗篇56篇3到4节，我惧怕的时候要倚靠你，我倚靠，我要赞美他的话，要倚靠神，必不惧怕。血气之悲能把我怎么样呢？我举起流离，你都记述。求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册子上吗？我依靠神，我要赞美他的话。我倚靠耶和华，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？阿门。 Amin. Baik, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. 上天姊妹站立，讓我哋要世界各地嘅所有世界的信徒一齊來宣告使徒信經。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，由童真女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。 Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang 弟 terkasih 兄 di 姊 dalam 妹 Tuhan. 相助， Sungguh ajaib ciptaan Tuhan dalam dunia ini. 何等奇妙的上帝！ Namun yang terajaib adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. 最主要的还是切个最奇妙的上帝， Mari kita naikkan pujian, oh ajaib, sungguh ajaib. 切个来创始奇妙的耶稣。 Saatnya senja sungguh ajaiblah, fajarnya pun ajaib pula. Namun yang terjadi di dalam hatinya, dialah ajaibnya kasih Allah. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena yang mengasihiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena yang mengasihiku. Intro, kita masuk bait 2. Musim berganti sungguh ajaiblah, ciptaan yang ajaib pula. Namun yang terasa di dalam hatinya, ialah yang mengasihi dayu. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena yang mengasihiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena yang mengasihiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena yang mengasihiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaiblah, karena yang mengasihiku. Ajaib, sungguh ajaib. Oh ajaib, sungguh ajaib, oh sungguh ajaibnya, karena yang mengasihiku. Tuhan mengasihi kita semua. 主耶穌愛切家庭。 Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Karni Stephen, dan diterjemahkan oleh Semu Linda. 即刻愛嚟聽神嘅話，今日分享信息嘅係平健康傳統，翻譯嘅係師母。 Sebelumnya kita akan naikkan pujian kekuatan di hidupku. 當即刻盲聽神嘅話之前，即刻再嚟唱一首詩歌，我生命力量的泉源。
祝所愛嘅弟兄姊妹們平安。 Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. 感謝主嘅恩典，是嘅建造神，再次來到主嘅面前，一同嚟分享上帝嘅話。 Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. 事先是嘅求上帝幫助是嘅，是嘅進入禱告。 Mari sebelumnya kita mohon Tuhan menolong kita dan kita masuk dalam doa. 天阿爸父，感謝你嘅帶領，感謝你嘅恩典。 Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan. 我哋坐在主嘅面前，一同嚟領受上帝嘅話。 Saat ini kami duduk diam di hadapan Tuhan bersama-sama menerima firman-Mu. 求主教恩教恩也兩位僕人， Tuhan kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu 傳講一個心意， untuk menyampaikan isi hati Tuhan. 聖靈幫助我哋每一位， Roh Kudus menolong setiap 無 kami, 論講嘅，無論翻嚟， baik yang menyampaikan maupun yang 甚至 menerjemahkannya, 弟兄姊妹們兩堂嘅， dan juga semua saudara-saudara kami yang 我哋 mendengarnya, 我哋大家跟明白主嘅真理， supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman 一 Tuhan 遵行主嘅真理。 dan juga menjalankan firman Tuhan dalam hidup kami. 感謝主， Terima kasih ya 聽 Tuhan. 我哋禱告， Dengarkanlah doa 奉 kami. 靠主耶穌的聖嘅名， Demi nama Tuhan Yesus yang menang kami berdoa. 阿門。 Amin. 而家我分享嘅主題就係痛苦背後有上帝嘅看顧。 Tema yang kita renungkan pada hari ini yaitu pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup. 約伯係一個虔誠嘅人， Ayub adalah seorang yang sangat saleh. 佢敬畏上帝， Dia sangat menghormati Tuhan. 佢愛上帝，佢要帶領佢全家歸本上帝。 Dia sangat mengasihi Tuhan dan juga membawa seisi keluarganya untuk menyembah kepada 佢敬 Tuhan. 拜上帝， Dia menyembah kepada Tuhan. 但係在佢嘅生命中，佢遇到很多嘅苦難，很多嘅災難。 Namun demikian di dalam kehidupan Ayub dia menghadapi banyak sekali kesulitan dan juga penderitaan hidup. 因為你就虔誠愛上帝嘅人，敬畏上帝嘅人，很會遇到咁樣嘅災難啊！ Bagaimana dikatakan seorang yang saleh, yang sangat hormat kepada Tuhan masih mengalami penderitaan demikian? 係咪上帝冇繼續愛帶領佢？ Apakah karena Tuhan tidak terus memimpin dia? 故所以親愛嘅弟兄姊妹們，今日世界我哋同嚟分享上帝嘅話，關於約伯讓班日嘅虔誠敬畏上帝嘅人，也做世界敬畏人嘅榜樣。 Dan hari ini kita akan belajar daripada kehidupan seorang Ayub bagaimana dia menghadapi penderitaan dan menjadi teladan bagi kita sekalian. 世界看嚟嘅約伯記ที่10章12節， Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. 約伯記ที่10章12節。 Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. 聖經嘅話有人講。 Demikian bunyi firman Tuhan. 你將生命和慈愛賜給我，你也堅固保全我嘅心靈。 Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. 聖經節時間所讀嘅要講到發出， Di dalam firman Tuhan yang kita baca itu ada dikatakan hidup. 嘅人們嘅説到就係講時間要氣候啊， Dikatakan dalam bahasa aslinya kita mempunyai nafas hidup. 時間要能夠發通， Kita bisa bergerak, 跟上帝溝通，跟人溝通， bisa berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan sesama kita. 要做要説，你需要表示時間係發出嘅人。 Kita bisa menikmati hidup, bisa makan dan minum. Ini adalah menunjukkan manusia yang hidup. 但係上帝嘅講，佢係看顧時間嘅。 Tuhan juga mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. 佢保佑時間， Dia memelihara kita. 佢帶領時間。 Dia memimpin kita. 所以世界嘅主題根本人嘅強調，去堅固世界嘅心，因為世界能夠看出堅持嘅旨意呢。 Oleh karena ini melalui renungan pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam apa arti daripada renungan hari ini. 第一點世界看嚟， Kita akan melihat poin yang pertama. 就係
上帝在痛苦背后嘅保佑看顧自家，就是表示上帝嘅慈愛，上帝嘅信實，在那個世界信實，在世界各樣嘅生活中。Pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup yang kita pelajari hari ini yaitu membuktikan bahwa kasih dan kesetiaan Allah di dalam perjanjiannya. 世界發生上帝表現出來、證明出來，讓人見嘅世界同在、嘅約伯同在、嘅往敗故事嘅時代人同在，也嘅根本嘅世界愛上帝嘅人同在。 Yang membuktikan bahwa bagaimana Allah memimpin ketika di dalam menghadapi suatu penderitaan ataupun kesulitan hidup. Waktu zaman dahulu Tuhan bagaimana memimpin hambanya, demikian juga saat ini Tuhan tetap akan memimpin kita. 上帝愛世界，上帝就用嘅表示嘅信實，讓人見佢作了信約嘅世界，又保佑世界，又賜福世界。 Juga membuktikan bagaimana Tuhan berjanji akan tetap memelihara hidup kita. 主所嘅弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara sekalian, 約伯冇埋怨上帝， kita melihat bahwa Ayub tidak menyalahkan Tuhan. 約伯因為敬畏上帝， Dia tetap mempunyai hati hormat kepada Tuhan. 約伯在呢度呢個災難，呢度呢個病痛臨到佢。 Ketika Ayub menghadapi bencana maupun penderitaan dalam hidupnya, 約伯受到療瘡， dia mendapatkan penyakit borok. 約伯在嘅肉身肉體方面，佢就係安苦知道。 Secara badani Ayub ini sangat menderita. 呢個世界到啥地？人生啊，發生世界啊，會受到那個肉體嘅痛苦。 Di sini memberitahukan kepada kita bahwa selama di dalam dunia ini manusia akan menghadapi namanya penderitaan badani. 呢度切片， Bisa mendapat penyakit, 思想跟有太嘅壓力， juga mendapatkan tekanan secara pikiran, 在工作方面， baik di dalam pekerjaan, 在做生意方面， baik di dalam usaha, 在自己嘅 bisnis, 屬靈方面， baik di dalam kerohanian, 可能會退後。 mungkin bisa mengalami kemunduran. 但係上帝講， Tetapi Tuhan berkata, 我保佑你的， Aku memelihara 我跟你 engkau, 同在， aku menyertai engkau, 我冇撇離開你 dan。aku tidak akan meninggalkan engkau. 上帝帶領世界，帶領約伯，帶領世界根本人去訓練世界。 Di sini bagaimana Tuhan telah memimpin Ayub dan juga memimpin kita untuk melatih kita. 訓練世界在肉體肉身方面， Melatih kita secara jasmani dan fisik kita. 在呢度一切嘅苦難，一切嘅災難， Dikala kita menghadapi penderitaan ataupun kesulitan, 最痛苦中， ketika kita di saat yang sangat-sangat menderita, 或者最危險、危險， ataupun mungkin di saat kala yang sangat berbahaya yang kita mungkin hampir mati, 上帝仍然跟世界同在， dikatakan Allah tetap menyertai kita. 佢保佑看顧世界， Dia memelihara, memperhatikan 佢 kita. 安慰世界。 Dia menghibur kita. 因為世界知道上帝嘅安慰呢？ Dan bagaimana kita bisa mengetahui, mengalami atau penghiburan daripada 第一， Tuhan? 接 Yang 受嘅 pertama, 翻譯。 yaitu melalui firman Tuhan. 第二，上帝差派嘅僕人嘅孩子， Tuhan mengutus melalui anaknya. 上帝差派嘅僕人嘅孩子， Dan Tuhan mengutus melalui hambanya ataupun anak Tuhan. 上帝接受各樣嘅情況，提醒每一位嘅相信佢嘅人能夠相互聯繫主嘅旨意。
Tuhan memakai berbagai kondisi supaya anak Tuhan mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan. 虽然有人會看強或者會高巴或者 up 自家好像作白嘅朋友來接批一樣。 Ya mungkin ada orang yang akan menertawakan ataupun menyindir seperti yang dialami oleh Ayub ketika dia disindir oleh teman-temannya sendiri. 但係聖經講作白無犯罪， Tetapi dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub sama sekali tidak berbuat dosa. 在佢困難中，在佢痛苦中，佢無犯罪。 Dikatakan bahwa ketika dia dalam penderitaan, Ayub tetap tidak berdosa kepada 佢 Tuhan. 只靠仰望上帝。 Karena dia bersandar dan berharap kepada Tuhan. 有一段時間，差唔多20多年前，當我讀書嘅時候， Pada 在神學院 kira-kira 嘅時候， 20 tahun lebih yang lalu ketika saya masih di sekolah teologi, 我去探訪在宜蘭度一隻主僕。 saya sempat membesuk ada seorang hamba Tuhan di rumah sakit. 以前平常我接受小音機，平常聽佢講道嘅分享。 Saya biasa mendengarkan khotbahnya itu melalui radio. 但佢之時，佢都病痛在這個宜蘭度。 Pada saat itu dia sakit di suatu rumah sakit. 當我探訪向佢傳福音，因為我望知得佢係一隻信徒，一隻主僕。 Ketika saya pergi di sana menginjili, karena waktu itu saya belum tahu dia adalah seorang hamba Tuhan. 後來 pendeta. 佢認識講來講去講到佢係一隻主僕時常發音，在傳講主嘅法在那個廣播電台裡面。 Dan ketika kami berkenalan, ngobrol lebih lama, saya baru tahu bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang seringkali berkhotbah di radio. 後來嘅認識我都講，上帝帶領你，上帝能賜福你，也根本嘅時間能夠相見面，我就背佢禱告。 Dan di sana saya juga untuk memberikan penghiburan kepadanya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati engkau, dan juga saya berdoa. 哇！佢安慰我呀， Dan dia pun sangat menghibur saya. 感謝上帝， Bersyukur kepada 自 Tuhan. 己敬畏上帝、愛上帝、虔誠敬拜上帝嘅人啊！ Seorang yang rendah hati, yang hamba yang setia, yang saleh kepada Tuhan. 當然，上帝救恩今日始終佢更奇妙。 Tentu Tuhan akan memakainya lebih heran lagi. 能夠為人祝福，在佢嘅痛苦中背後， Di tengah penderitaan dia tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 感謝上帝帶領自己嘅本人。 Kita bersyukur Tuhan memimpin kita saat ini. 上帝看顧帶領自己經過一切嘅苦難、一切痛苦。 Tuhan memimpin kita di dalam melewati berbagai kesulitan dan penderitaan 經過 hidup 以前 melalui pandemi. 按嚴條嘅指示， Ketika saat pandemi yang begitu 到今 merajalela 年， sampai saat ini 上帝帶領跟自己同在。 Tuhan tetap berserta dengan kita. 可能自己會面對，有人講2023年，你係黑暗。 Mungkin kita menghadapi yang dikatakan orang tahun 2023 adalah tahun yang gelap. 2024年、2025年一切將來可能會見到苦難。 Mungkin di tahun 2024-2025 keadaan dunia akan semakin sulit. 經濟經濟會搖動， Baik ekonomi, baik bisnis akan mengalami goncangan. 但係自己相信主嘅人只靠仰望上帝， Tetapi kita sebagai orang beriman tetap percaya mengandalkan Tuhan. 自己嘅主已經得勝， Karena Tuhan yang kita percaya ada Tuhan yang menang. 勝過一切嘅苦難嘅痛苦， Yang telah menang atas segala penderitaan dan segala kesulitan hidup. 勝過你嘅死亡嘅擾故。 Dan juga menang atas maut. 根本嘅凡相信佢嘅人，忠心只靠相信佢嘅人，就必定跟主同得勝。 Saat ini orang yang telah percaya pada Tuhan, orang yang hidup pada Tuhan juga yakin mereka akan mengalami kemenangan. 弟兄姊妹們，你嘅愛卻得勝嘅證明， Bapak Ibu dan saudara kita adalah orang-orang yang telah menang. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 在痛苦背後，
有上帝嘅同在嘅看顧。 Di balik kesulitan hidup, di balik penderitaan hidup ada pemberian Tuhan. 也表示上帝心理心態和心嘅考驗嚟噶。 Ini menunjukkan bahwa penderitaan sebagai pembentukan mental dan ujian terhadap iman kita. 當時嘅在苦難， Ketika kita di dalam penderitaan, 這個嘅心理心態和信心，上帝考驗。 juga terhadap iman dan kesetiaan kita, Tuhan menguji kita. 做咩上帝考驗啦？ Mengapa Tuhan mau menguji kita? 就係愛訓練自己， Yaitu untuk melatih kita. 更加要強烈， Sehingga kita semakin memiliki kekuatan. 更加要親近上帝， Sehingga kita semakin mendekat kepada Tuhan. 更加記得自己所信嘅上帝係樣板型嘅上帝， Semakin kita mengalami Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bagaimana yang kita alami. 更加依靠自己嘅上帝係得勝嘅上帝。 Semakin kita menaruh harapan kita kepada Tuhan yang menang. 兄弟妹們，當你病重， Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang sakit, 當你遇到災難， ketika kita menghadapi bencana, 當你痛苦， ketika kita di dalam penderitaan, 你會埋怨上帝嗎？ apakah kita pernah menyalahkan Tuhan? 可能有一班人，也可能弟兄姊妹們埋怨過上帝。 Mungkin juga ada orang lain, mungkin juga kita pernah dalam hal ini menyalahkan Tuhan. 但係記得， Satu hal yang kita ingat, 上帝係慈愛嘅上帝， Dia adalah Allah yang pengasih. 上帝愛自己向我悔改， Tuhan mau kita sadar dan bertobat. 上帝愛自己親主， Dia mau kita mau dekat kepada Tuhan. 更親近主， Semakin kita mendekat 日 kepada 日 Tuhan, 過日日親近主。 semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan. 好像這個詩歌講：親近主，親近主。 Seperti ada satu pujian mengatakan berdekat, berdekat. 日日過日日自己，上帝訓練自己，訓練在自己肉體方面，在自己嘅心理上方面，在自己嘅信心方面。 Setiap hari kita dilatih, baik secara iman kita, di dalam secara kerohanian kita terus dilatih oleh Tuhan. 因為上帝講佢係保佑你， Karena Tuhan Yesus mengatakan Dia akan memelihara hidup kita. 苦難係乜嘅呢？ Apa yang dimaksud dengan penderitaan? 苦難是生活中自己所面對嘅上帝樣板係更日日過日日，更加美麗，更加親近上帝，使到自己更寶貴在上帝嘅面前。 Penderitaan sebagai suatu seni dalam kehidupan yang membentuk setiap orang percaya menjadi semakin indah dan berharga di hadapan Allah. 你嘅愛係上帝嘅寶貴嘅人， Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. 所以上帝冇離開你嘅愛， Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. 上帝每時每刻嘅自己同在， Karena setiap saat, setiap waktu Tuhan beserta dengan kita. 所以上帝帶領自己。 Oleh karena itu Tuhan senantiasa menyertai kita. 但自己有時會知道愛知道很孤單。 Tentu saja kadangkala kita merasakan kesepian. 弟兄姊妹們，你會知道孤單嗎？ Apakah Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami yang demikian? 當你孤單， Ketika kita merasa sepertinya kita di dalam kesepian, 記得上帝講愛無離撇離你， kita ingat bahwa Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. 愛跟你同在。 Aku menyertai engkau. 你有孤單嗎？當你會孤單嘅時候， Ketika kita merasakan sendirian, 上帝嘅話，上帝嘅靈嘅親近也安慰自己。 firman Tuhan,
Roh Kudus Tuhan mendekat untuk 你 menghibur 会 kita. 提醒自己， Dia akan menyadarkan kita 接受自己以前敬拜过、以前听过、以前唱过嘅诗歌，听过上帝嘅话， melalui firman Tuhan yang kita dengar, pujian yang kita naikkan waktu dulu, 使到自己能夠親近上帝。 sehingga kita semakin mendekat kepada Tuhan. 哎，上帝嘅話，以前嘅所聽嘅，根本亦堅固了我， Ya, 提醒 firman 了我。 Tuhan yang mungkin pernah kita dengar waktu yang lalu, saat ini yang kita hadapi, kita bisa kuat menghadapinya karena 故 dengan 所以 firman 親愛 Tuhan. 嘅弟兄姊妹們， Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 可能根本你聽上帝嘅話， mungkin saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, 你望呢度安樣嘅苦難， kita belum mengalami penderitaan yang kita alami. 你望呢度安樣嘅災難， Kita belum menghadapi bencana yang 但係 demikian. 你聽到上帝嘅話，表在心尊人長存。 Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, biar kita simpan dalam hati untuk diam dalam memimpin kita. 反覆思想， Mari kita renungkan kembali. 當自己在未來將要日會面對嘅時候， Dan jika nanti saat ketika kita menghadapi penderitaan, 上帝會提醒自己，以前你聽嘅呀，根本亦就係事實，你面對到你上帝將會安慰大量。 maka melalui apa yang kita hadapi dan firman Tuhan yang kita pernah dengar, itulah yang menjadi kekuatan yang menghibur kita. 感謝主嘅恩典， Kita bersyukur kepada Tuhan. 我哋係上帝嘅僕人，嘅家， Nah, kami juga adalah keluarga hamba Tuhan. 我哋結婚差唔多20多年， Nah, kami telah menikah 20 tahunan lebih. 上帝帶領我哋，無論我哋個人，無論我哋喺家庭中， Nah, Tuhan juga memimpin baik kami secara pribadi maupun dalam keluarga. 無論我哋喺侍奉方面， Nah, baik dalam pelayanan kami 也面對很多嘅挑戰， dan tentu menghadapi banyak sekali tantangan. 但係我哋依靠上帝， Namun kami tetap berserah dan bersandar kepada 上帝 Tuhan. 帶領我哋， Tuhan memimpin 我 kami. 哋依靠上帝， Kami mau bersandar 上 kepada 帝堅 Tuhan. 固我哋。 Tuhan meneguhkan 因為 kami. 有痛苦、有苦難、有災難、有壓力，一切嘅呢度，我哋要依靠上帝，上帝保佑看顧我哋。 Ketika menghadapi ada kesulitan, ada tantangan hidup, ada penderitaan, ada hal yang mengecewakan, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan memelihara kami. 上帝考驗，上帝訓練我哋，使到我哋堅強，依靠上帝，服侍上帝。 Tentu Tuhan semakin melatih kami untuk semakin diberikan kekuatan untuk melayani Dia. 做一個人冇讓步， Kita menjadi orang jangan menjadi cengeng. 做一個主僕也冇讓步， Menjadi hamba Tuhan pun kita tidak boleh menjadi cengeng. 愛安慰人， Kita tetap mau memberikan kekuatan untuk menghibur 為 orang 人 lain, 服侍， melayani orang lain, 堅固人嘅信心。 meneguhkan iman orang lain. 當自己所面對嘅， Apa yang kita hadapi, 就係上帝許可， kita percaya Tuhan berkenan. 上帝許可臨到自己個人嘅生活中。 Semua seizin Tuhan yang untuk kita hadapi. 所以保羅在那個羅馬書8章28節講自己嘅實啲。 Oleh karena itu Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. 我哋咧萬事都互相效力，叫愛上帝嘅人得益處，就係按他旨意被召嘅人。 Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 在每一方面， Di dalam segala hal, 上帝訓練自己； Tuhan melatih setiap kita. 在每一方面， Melalui banyak hal, 有上帝嘅旨意， ada kehendak Tuhan, 上帝嘅顯現。 penyataan Tuhan bagi kita. 兩班人在苦難，也有上帝嘅同在； Ketika di dalam penderitaan tetap ada 在 penyertaan 疾 Tuhan. 病中，當你想冇辦法兩班人來面對一切嘅病痛， Ketika saat sakit kita tidak tahu bagaimana menghadapi dalam penyakit kita.
你想到没出路， Mungkin kita merasakan tidak ada jalan keluar lagi. 你来到主的面前， Kita datang kepada Tuhan. 上帝会为你开路， Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. 上帝带领自己， Tuhan akan memimpin hidup kita. 经过热切上降落了嘅下坡， Menghadapi jalan liku-liku baik naik dan turun lembah. 上帝跟自己同在。 Ada Tuhan beserta dengan kita. 主所嘅弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara sekalian, 以弗所書第6章第10節，聖經講自己到啥地？ di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan kepada kita, 我係還要末了嘅法，你們要靠着主，以來他嘅能力，太做剛強嘅概念。 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 依靠上帝， Kita bersandar kepada Tuhan. 人唔可靠， Kita tidak bisa mengandalkan 不可 manusia. 靠人， Kita tidak boleh mengandalkan manusia. 人有限度， Karena manusia itu terbatas. 人嘅愛心， Kasih manusia, 人嘅同下， penyertaan daripada manusia. 跟你同下嘅人啊， Orang yang bersama dengan kita. 佢唔有兩嘅24嘅小時跟你同下， Dia tidak bisa 24 jam selalu ada bersama 佢 dengan 唔 kita. 有時常跟你同下， Dia tidak selalu bersama 但 dengan 係自己 kita. 嘅主耶穌。 Tetapi Tuhan Yesus Kristus, 每時每刻無所每個地方，上帝都無所不在，就係全能嘅上帝，跟自己同在。 tetapi Tuhan Yesus 24 jam setiap saat setiap waktu Dia adalah Allah yang tidak terbatas selalu berserta dengan kita. 感謝主， Kita bersyukur pada Tuhan. 上帝看出你嘅愛係每寶貴，在上帝嘅面前， Tuhan melihat kita adalah orang yang sangat berharga di hadapannya. 上帝不撇離自己， Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. 因為自己係屬於佢嘅， Karena kita adalah milik Tuhan. 佢嘅子民， Kita adalah umatnya. 佢犯錯自己，使到自己行為在上帝嘅手中寶貴，從係成為主嘅門徒，上帝嘅子民。 Dia membentuk kita supaya kita menjadi suatu ciptaan baru, menjadi murid Kristus, umat pilihan Tuhan. 自己來到主嘅面前， Mari kita datang di depan Tuhan, 依靠上帝， bersandar kepada 施 Tuhan 本自己力量， yang memberikan kita kekuatan. 依靠上帝， Bersandar kepada Tuhan, 施本自己得勝， memberikan kita kemenangan. 依靠上帝， Bersandar kepada Tuhan, 為多人祝福。 memberkati banyak orang. 就係上帝讓被施福了自己， Melalui Tuhan yang telah memberkati hidup kita. 感謝主， Kita bersyukur kepada 自 Tuhan. 己嚟禱告， Mari kita masuk dalam doa. 感謝天父。 Bapa kami yang di surga, terima kasih. Nhà cái pha kiên cố ở mỗi dịp buổi, Firman-Mu meneguhkan setiap kami. nhà cái xin liên kỹ sự cho kiểm cái công作, Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati kami. rồi ngài đã có những cái sim chung, có những cái sen pin chung. Bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Khiêu Chúa Giêsu tai lượng ở đây, si đó kiên cả siang ngu, song ti cả đã thủng chai. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin sadar dan yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan Ở kami. đây mỗi dịp cái song xin Chúa cái nhìn, hết tại xin cái nhìn. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menang. Tai lượng ở đây, chỉ靠仰望上帝, Tolonglah kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. si song dan kêu gì xin lít, và xin coi gì xét. Sehingga kami memiliki kekuatan untuk menang atas segala sesuatu. Thùng xin tàu cao. Kami sehati berdoa. Phong khao Chúa Giêsu tại xin cái miệng. Demi nama Tuhan Yesus yang sudah menang kami Amin. berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Karni Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan Semu Linda yang sudah terjemahkan. Tuhan memberkati pelayanannya. 感謝平傳統嘅分享，平時冇嘅翻譯，願上帝祝福。 Baik, kita akan masuk di dalam persembahan. 接下去切間愛來奉獻， Mari berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. 也切間存著感恩嘅心，喜樂嘅心來奉獻。 Persembahan bisa lewat amplop atau transfer ke rekening gereja lokal masing-masing.
奉献能透过了解润红呼求或者係用了解信奉。 Mari kita bersama naikkan pujian bersyukur karena Tuhan. 接下來唱首詩歌感恩有你。 我对你拣选呼召的时候，你的恩典向我领导。当我知道是你拯救我的时候，感恩的泪止不住地流。当我匍匐在你脚前的时候，你愿倾听我的苦辣酸甜。当我明白你会陪着我的时候，平安喜乐充满心田。哦，主耶稣，耶稣我的主，感恩这一路与你相守。十架路上多少艰难坎坷，你用平安的手一直搀扶我走。哦，主耶稣，耶稣我的主，感恩你从未离开过我。生命旅途所放的时候，唯有你的大爱把我度过。 Kita akan naikkan pujian. 当我匍匐在你脚前的时候，我匍匐在你脚前的时候，你也曾听我的苦辣酸甜。当我明白你会陪着我的时候，平安喜乐充满心田。哦，主耶稣，耶稣我的主，感恩这一路与你相守。
Baik, untuk doa persembahan kami persilakan kepada Ibu Sukian untuk doa. Ya,接下去一家来祷告。主耶穌，感謝讚美你嘅恩典。今日我哋眾弟兄姊妹都來到你嘅腳前，談了你嘅話，求你嘅話能夠吸取我哋嘅心辦空，使到我哋將把實行出嚟。感謝你，主耶穌，今下我將把你嘅奉獻，求主耶穌用出你嘅心共享。感謝主，你嘅祝福眾弟兄姊妹。感謝我用祈求禱告喺奉耶穌基督聖名求嘅，阿門。Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. 切家結束見下晝嘅聚會，將弟兄姊妹站立，切家嚟唱三熱頌。Chú soi cái đông chị mới muốn chỉ cả oi phun san chọn to có những cái cá song có những cái vui số chỉ cả song xin song ti ta lượng chỉ cả tất nhiên song bị thì cái song ti xin phu cái dùng còn chú giả số kỹ thuật kêu anh phui họ xin đến cái cao thúng on sampai tiga songti on boleh siu kata yang cung tiung cemai mun cung kinsi cipta jun jan kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan hikmat pertolongan Allah Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tiung jemaat bersiang hormat atau sanfui jemaat dipersilakan duduk. Saat duduk ke waktu selesai Tuhan Yesus memberkati. Shongti sifu tiung jemaat.